चुनावी पोस्टर फाड़ने को लेकर भाजपा तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। चुनाव प्रचार के दौरान बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के 5 गठिया इलाके में शुक्रवार सुबह उस समय तनाव फैल गया जब भाजपा के प्रचार वाहन पर लगे बैनरों को कथित तौर पर कुछ बदमाशों ने फाड़ दिया। इस घटना के बाद भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और बहस हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह बाराबनी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अरिजीत राय के समर्थन में एक प्रचार वाहन 5 गठिया क्षेत्र से गुजर रहा था। आरोप है कि इसी दौरान कुछ अज्ञात बदमाशों ने वाहन को रोककर उस पर लगे चुनावी बैनर और पोस्टर को फाड़ दिए। जैसे ही भाजपा कार्यकर्ताओं को इसकी भनक लगी, वे मौके पर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी भारी बहस हुई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। घटना की सूचना मिलते ही भाजपा प्रत्याशी अरिजीत राय स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने पुलिस प्रशासन से दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने कहा, बाराबनी की जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है और हमारी बढ़त को देखकर सत्ताधारी दल डर गया है। हताशा में आकर वे अपने गुंडों के जरिए इस तरह की कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान भाजपा उम्मीदवार ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि मतदान से पहले इस तरह की हिंसा और अत्याचार नहीं रुके तो शांतिपूर्ण चुनाव संभव नहीं होगा। उन्होंने निर्वाचन आयोग और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तुरंत केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए। वहीं भाजपा के आरोप पर तृणमूल कांग्रेस नेता वरुण तिवारी ने कहा कि कुछ लोग जिसका तृणमूल कांग्रेस से कोई संपर्क नहीं, वे लोगों ने बैनर फाड़ा है, जिसको लेकर छोटी राजनीति कर रहे हैं भाजपा के लोग। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इलाके में स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं मामले में मौके से एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। देखुन, बाराबनीते तृणमूल कांग्रेस हारेर भय एतटा ओদের গ্রাস করেছে যে আজকের এই যে ঘটনা, আজকে আমরা প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে পাঁচগাছিয়া এলাকায় প্রচার করছিলাম এবং সেখানে প্রচার করার সময় শেষ লগ্নে ওইখানের কিছু দুষ্কৃতী এসে আমাদের প্রচারের যে ট্যাবলো গাড়ি সেখানে ভাঙচুর করে ফ্ল্যাগ ফেস্টন ছিঁড়ে ফেলে এবং সেটা বাধা দিতে গেলে আমাদেরকে ওইখানে কার্যকর্তাদেরকে হ্যাকেল করা হয় এবং প্রচারে থাকা মহিলাদেরকেও হেনস্থা করা হয়েছে। তো আমি এটা বলতে চাই যে এই ধরনের কাজ বিধায়কবাবু যে আপনি করাচ্ছেন, হয়তো আপনি আমাদের পোস্টার ব্যানার ছিঁড়ে ফেলছেন, কিন্তু বারাবনীর মানুষের মন থেকে বিজেপিকে মুছে ফেলতে পারবেন না। মানুষ এবার মনস্থির করে ফেলেছে যে আপনাদের 15 বছরের যে অপশাসন, আপনার তিনবার বিধায়ক থাকার পরেও বারাবনীর মানুষ যেভাবে কষ্টে দিন কাটাচ্ছে, তারা এইবার বিজেপির সরকার আনার জন্য বদ্ধপরিকর এবং তারা সেই পথে এগোচ্ছে এবং সেটা আপনারা অনুভব করছেন। আজকে ওই পাঁচগাছিয়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে কোনো রাজনৈতিক দল করার অধিকার কারণ নেই। সবারই গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করেছেন আপনারা। বিরোধী রাজনৈতিক দল করার যে কণ্ঠস্বর, সেই কণ্ঠস্বরকে আপনারা গলা টিপে মেরেছেন। তাই এই অত্যাচার থেকে বাঁচতে মানুষ এগিয়ে আসছে এবং যেভাবে পাঁচগাছিয়ার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাকে আশীর্বাদ করেছেন, আপনারা সেটা বুঝতে পারছেন। আপনাদের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। তাই এই ধরনের আক্রমণ, এই ধরনের হেনস্থা, আমি প্রশাসনকে বলবো অবিলম্বে আজকের এই ঘটনায় যারা দুষ্কৃতী যাদেরকে দেখা যাচ্ছে ভিডিও ফুটেজে, তাদেরকে ইমিডিয়েট ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং নির্বাচন কমিশনকে বলবো যে যদি প্রার্থী প্রচারে এইরকম অবস্থা হয় তাহলে ভোটের দিন মানুষ কীভাবে এইসব এলাকায় ভোট দেবে, সেটা সত্যিই এখন চিন্তার বিষয়। আপনাদেরকে আরও সক্রিয় হয়ে এইসব এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে মানুষকে ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। বলছি, বারাবনীতে অরিজিৎ রায় বিজেপি প্রার্থী দাবি করছে তার প্রচার গাড়িতে হামলা করেছে তৃণমূল এবং তৃণমূলের মাটি সরে গেছে, সে কারণে এইসব করছে। প্রথম কথা বলি, আপনাদের কাছে যদি সঠিক খবর থাকে তাহলে ও আজ সকাল থেকে ওনার প্রচার ছিল পাঁচগাছিয়াতে। প্রচার সুন্দরভাবে উনি করেছেন। যখন উনি বাড়ি ফিরছিলেন পাঁচগাছিয়ার একদম লাস্ট এন্ডে কিছু মাতাল, ঠিক আছে, ওদের সঙ্গে আমাদের পার্টির কোনো সম্পর্ক নেই, ঠিক আছে, তারা ওদের সঙ্গে না, ওর এটা সাজানো ঘটনা, আমাদের তো ধারণা একটা সাজানো ঘটনা,
কারণ ভেবেছিল আমরা পাঁচগিছাতে গেলে আমাদের উপর কিছু হবে, কারণ জনপ্রিয়তা খুঁজছে। বিধানদার জনপ্রিয়তার সঙ্গে ওর কোনো তুলনাই হয় না। জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য, পপুলারিটি পাওয়ার জন্য, নিউজ করার জন্য কিছু তো ঘটনা ঘটতে হবে। সেই জন্যই পাঁচগিছা যাওয়া। কিন্তু আমরা ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করার মতো পার্টি করি না, ঠিক আছে? তাই প্রচার সুন্দরভাবে পুরো পাঁচগেছি, আপনারা আবার বলছি, রিপিট করছি, পুরো এলাকায় খবর নেবেন। ওনার মতো প্রচার করে যখন বাড়ি ফিরছিলেন পাঁচগিছার লাস্ট এন্ডে কিছু লোক, ওদের সঙ্গে কি সম্পর্ক, আমাদের পার্টির কোনো সম্পর্ক নেই, সেই ইস্যু বানিয়ে নানা রকম ঘটনা লাইভ নিউজ করে আবার বলছি আমাদের পার্টির সঙ্গে ওদের কোনো সম্পর্ক নেই। পুলিশের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে, যেটা আমাদের কাছে খবর আছে। তারপরে পুলিশ যথারীতি অ্যাকশন নিয়ে কয়েক ঘন্টার মধ্যে যে করেছে ঘটনাটা তাকে অ্যারেস্টও করে নিয়েছে। এই যে রাস্তায় বসে পুলিশের সঙ্গে একটা তর্কাতর্কি চলছে, মানে এগুলো নিন্দা প্রার্থী জানাই, ধিক্কার জানাই, ঠিক আছে? একটা প্রশাসনের সঙ্গে একটা বিজেপির ক্যান্ডিডেট তার কীরকম ব্যবহার করা উচিত সঠিকভাবে জানা উচিত। এইভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। আপনি প্রশাসনকে বলতে পারেন যে অপরাধী তার এগেনস্টে স্টেপ নেন। আপনি প্রশাসনকে নানা রকম কমান্ডস করছেন, এগুলো এই যোগের সঙ্গে তৃণমূলের কোনো যোগ নেই, তৃণমূলের কোনো যোগ নেই, কোনো সম্পর্ক নেই, ভিত্তিহীন অভিযোগ। তাহলে ভিত্তিহীন অভিযোগ। আপনার নাম? আমার নাম বরুণ কুমার তেওয়ারি, আমি জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।